अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क जो बहुत से जजीरों पर मुश्तमिल है। आज़ादी तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ ही हासिल की, लेकिन तरक्की में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडोनेशिया की। ये मुल्क कैसे इतनी तरक्की कर गया, यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है, इस मुल्क में जाते ही आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, कैसे ये मुल्क दुनिया की 16वीं मजबूत तरीन मीशत बन गया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वजह से कैसे ये मुल्क आजाद हुआ और आप इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलें अब निकलते हैं इंडोनेशिया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की कुल आबादी तकरीबन 28 करोड़ 40 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क बनता है। इंडोनेशिया का कुल रकबा 19 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये तकरीबन 17,000 जजीरों पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 14वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क को बहर अल काहिल और बहर हिंद के साहिल भी लगते हैं। इंडोनेशिया की जमीनी सरहदें सिर्फ 3 ममालिक से मिलती हैं, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तैमूर लेस्ते, जबकि समुद्री सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सिंगापुर, फिलिपाइन, थाईलैंड, वियतनाम और पलाव। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है। यहाँ 87% मुसलमान, 10% मसीही, 1.7% हिंदू, 0.7% बुद्ध मत के मानने वाले और दीगर अक़लियतें रहती हैं। इंडोनेशिया मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों और सकाफतों का गढ़ है। यहाँ की सरकारी जुबान भाषा इंडोनेशिया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ 700 से ज्यादा मुकामी जुबानें भी बोली जाती हैं। यहाँ के लोग अपनी रवायती रक्स, मौसीकी और फनून लतीफा की वजह से मशहूर हैं। इंडोनेशिया तरक्की पजीर ममालिक में आता है, लेकिन इसकी मईशत बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। ये दुनिया की उभरती हुई मईशतों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि लोग इस मुल्क के बारे में बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया की मईशत और लोगों की इनकम पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। इंडोनेशिया की GDP 1.36 ट्रिलियन डॉलर है, जिसे दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत बनाती है। ये मईशत मलेशिया, दुबई और हत्ता के सऊदी अरब से भी बड़ी है। फीकस आमदनी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन 4,800 अमरीकी डॉलर है, जो भारत, पाकिस्तान और कई दीगर एशियाई ममालिक से ज्यादा है। इंडोनेशिया में महंगाई की शरह सिर्फ 4 से 5% है, जबकि पाकिस्तान में ये 12% और भारत में 8% तक है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी इंडोनेशियन रुपए है, जो काफी कमजोर है। एक पाकिस्तानी रुपए तकरीबन 58 इंडोनेशियन रुपए के बराबर है और एक भारतीय रुपए तकरीबन 188 इंडोनेशियन रुपए के बराबर है। यानी अगर आप पाकिस्तान से सिर्फ 2 लाख रुपए लेकर जाते हैं तो वहाँ जाते ही आप करोड़पति बन सकते हैं। आज के दौर में शायद करोड़पति बनने का ये सबसे आसान तरीका हो। दोस्तों, इंडोनेशिया के लोग बहुत मेहनती हैं और यही इस मुल्क की तरक्की का राज है। एक वक्त था जब ये मुल्क भी दुनिया के गरीब ममालिक में शुमार होता था, लेकिन आज ये दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत रखता है। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये मुल्क बहुत पहले आजाद हुआ होगा, इसलिए इतनी तरक्की कर चुका है। नहीं, बल्कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान से सिर्फ 2 साल पहले 17 अगस्त 1945 को आजादी हासिल की थी। इससे पहले इंडोनेशिया भी बड़े सगीर की तरह 9 आबादियाती गुलामी में था। 16वीं सदी में पुर्तगाली ताजर मिसालें खरीदने के बहाने आए और कब्जा कर लिया। 17वीं सदी में बरतानवी भी आए, लेकिन ज्यादा देर न ठहर सके। उसके बाद नीदरलैंड्स ने इंडोनेशिया पर मुकम्मल कब्जा जमा लिया। फिर दूसरी जंग अजीम के बाद जब जापान ने कब्जा किया और जंग खत्म हुई तो इंडोनेशिया ने आजादी हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया की आजादी के वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी उनकी अखलाकी हमायत की थी, जिसे इंडोनेशिया के लोग आज भी याद रखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इंडोनेशिया की आजादी का खैर मकदम किया था? जी हाँ, इंडोनेशिया की आजादी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का भी एक अहम किरदार रहा है। जब 1945 में इंडोनेशिया में आजादी की तहरीक ने जोर पकड़ा तो कायद-ए-आज़म ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल 600 मुसलमान सिपाहियों की हौसला अफजाई की कि वो अंग्रेजों की फौज छोड़कर इंडोनेशिया जाएं और नीदरलैंड के खिलाफ इंडोनेशिया की जंग आजादी में हिस्सा लें। ये 600 सिपाही इंडोनेशिया चले गए और आजादी की जंग में शामिल हो गए। इनमें से 500 के करीब शहीद हो गए, हत्ता कि कायद-ए-आज़म ने कराची एयरपोर्ट पर नीदरलैंड्स के जंगी हथियारों की रवानगी को रोकने की भी कोशिश, ताकि वो इंडोनेशिया में हमला न कर सके। इसी कुर्बानी और अखलाकी हमायत की वजह से इंडोनेशिया की आजादी का सफर मुकम्मल हुआ। 1995 में इंडोनेशिया की आजादी की गोल्डन जुबली मनाया गया, तो इन शहीद सिपाहियों और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज तहसीन पेश करते हुए इंडोनेशिया ने उन्हें अदीपुरा का आला तरीन सिविल एजाज दिया, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा कौमी एजाज
پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد انڈونیشیا کے پہلے صدر سکارنو نے 1949 میں پاکستان کا پہلا دورہ کیا اور دونوں ممالک کے تعلقات کی بنیاد رکھی۔ اب بات کرتے ہیں انڈونیشیا کی معیشت کی۔ انڈونیشیا کی معیشت کا بڑا انحصار زرعی اور صنعتی شعبے پر ہے، خاص طور پر پام آئل اس کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے اور انڈونیشیا دنیا میں پام آئل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ تیل، گیس، ٹیکسٹائل، معدنیات اور کان کنی جیسے شعبے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ انڈونیشیا کی ٹورزم انڈسٹری بھی بہت بڑی ہے، خاص طور پر بالی جیسے مشہور سیاحتی مقامات دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتہ ہے، جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا بلکہ دنیا کے گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ جکارتہ کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے اور یہ شہر آج ایک جدید، ترقی یافتہ اور تیز رفتار طرز زندگی کا حامل مرکز بن چکا ہے۔ جکارتہ کا پرانا نام سویندا کیلاپا تھا، جو کبھی ایک چھوٹا سا ماہی گیر گاؤں تھا۔ 1949 میں انڈونیشیا کی آزادی کے بعد اس کا نام جکارتہ رکھا گیا، جہاں کا سالانہ درجہ حرارت 25 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ انڈونیشیا میں بھارتی باشندے بڑی تعداد میں آباد ہیں، جو زیادہ تر بالی میں رہتے ہیں۔ ان کی تعداد 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان ہے، جبکہ پاکستانی کمیونٹی کی تعداد تقریباً 10,000 ہے، جو زیادہ تر جکارتہ میں رہتے ہیں۔ کچھ پاکستانیوں نے انڈونیشی خواتین سے شادی کے بعد انڈونیشی نیشنلٹی حاصل کی، مگر یاد رکھیں انڈونیشیا میں دوہری شہریت کی اجازت نہیں ہے، آپ کو ایک شہریت چھوڑنی پڑتی ہے۔ شادی کے بعد 5 سال مکمل ہونے پر آپ انڈونیشین نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ انڈونیشین پاسپورٹ دنیا میں 55 نمبر پر ہے، یعنی بہت سے ممالک میں ویزا فری انٹری حاصل ہوتی ہے، جبکہ پاکستانی پاسپورٹ دنیا میں 92 نمبر پر آتا ہے۔ انڈونیشیا کے لوگ نہایت سنجیدہ، دھیمی مزاج کے اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ جہاں کے لوگ زیادہ تر سی فوڈ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انڈونیشین خواتین آپ کو حجاب میں بھی نظر آئیں۔ انڈونیشیا بھی ماضی میں دیگر جنوبی ایشیائی ممالک کی طرح بدھ مت کی اکثریت رکھتا تھا اور آج بھی اس کے آثار مختلف جزیروں میں موجود ہیں۔ اسلام یہاں 14ویں صدی میں عرب تاجروں کے ذریعے پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے انڈونیشیا دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک بن گیا۔ دوستوں، اب آتے ہیں ایک اور حیران کن حقیقت کی طرف۔ انڈونیشیا پوری دنیا کو سٹین لیس سٹیل کا خام مال کرومائٹ $1 بلین کا ایکسپورٹ کرتا۔ پھر انڈونیشیا نے دیکھا کہ چین اور جاپان اسی خام مال سے سٹیل، گاڑیاں اور مشینری بنا کر اربوں ڈالر کماتے ہیں، تو انڈونیشیا نے کرومائٹ کے ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی اور خود سٹین لیس سٹیل تیار کرنا شروع کر دیا۔ اگلے سال اس کی سٹین لیس سٹیل کی ایکسپورٹ $31 بلین تک جا پہنچی۔ ملک ایسے ہی ترقی کرتے ہیں جب حکمران ایمانداری سے ملک کا فائدہ سوچیں۔ اب ذرا غور کریں، پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مسلم باغ کے مقام پر دنیا کا اعلیٰ معیار کا کرومائٹ موجود ہے، لیکن ہم یہ قیمتی خزانہ سستے داموں پر چین اور جاپان کو کئی دہائیوں سے بیچ رہے ہیں اور خود خسارے میں جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس اللہ کے دیے ہوئے بے شمار وسائل ہیں، لیکن پھر بھی ہم دنیا کے بہت سے ممالک سے پیچھے کیوں ہیں؟ دنیا کی سب سے مہنگی کافی حیران کن طریقے سے انڈونیشیا میں بنتی ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی کافی بھی انڈونیشیا میں تیار کی جاتی ہے؟ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کافی ایک بلی کے فضلے سے بنتی ہے۔ جی ہاں، اسے کافی لواک کہا جاتا ہے۔ پہلے خاص قسم کی جنگلی بلی کو کافی بینز کھلائے جاتے ہیں اور جب وہ انہیں ہضم کیے بغیر خارج کرتی ہے تو ان دانوں کو صاف کر کے ان سے یہ مہنگی کافی تیار کی جاتی ہے۔ یہ کافی ہزاروں روپے فی کلو میں فروخت ہوتی ہے اور دنیا بھر میں نایاب کافی کے شوقین اسے پینے کے لیے بڑی قیمت ادا کرتے ہیں۔ انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ کو قدرتی خوبصورتی اور جدید لائف سٹائل دونوں نظر آئیں گے۔ یہ ملک سنگاپور اور تھائی لینڈ کے مقابلے میں سستا بھی ہے، اس لیے ہر سال 1 کروڑ سے زائد سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان سے آپ جکارتہ کی فلائٹ تقریباً 2,25,000 میں حاصل کر سکتے ہیں اور فلائٹ کا دورانیہ تقریباً 9 سے 10 گھنٹے ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کا ویزا $120 کا ہوتا ہے، جو آپ آن لائن اپلائی کر کے 4 سے 5 دن میں حاصل کر سکتے ہیں۔ جکارتہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا جدید شہر ہے۔ ٹیکسی کے ذریعے آپ شہر کے مرکز تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں ایک وقت کا کھانا آپ کو صرف 22,000 انڈونیشین روپے یعنی تقریباً 360 پاکستانی روپے میں ملتا ہے، جو دنیا کے کئی شہروں سے سستا ہے۔ جکارتہ میں کئی مقامات دیکھنے کے لائق ہیں، جیسے کہ نیشنل مونومنٹ آزادی کے شہیدوں کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے، ڈاؤن ٹاؤن شاپنگ ایریا جہاں دنیا کے تمام بڑے برانڈز موجود ہیں۔ اگرچہ انڈونیشیا ایک مسلم ملک ہے،
लेकिन यहाँ रात को भी क्लब्स और बार्स खुले रहते हैं और शहर रोशनियों में जगमगाता रहता है। जकार्ता का आर्किटेक्चर बहुत मुनफरिद है और शहर काफी साफ सुथरा नजर आता है। अगर आप इंडोनेशियन सकाफत के करीब जाना चाहते हैं तो कोटा तवा यानी ओल्ड टाउन का विजिट जरूर करें। इस इलाके में नहरें और पुराने तर्ज की इमारतें इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। जकार्ता के मरकज में एक अजीमशान मस्जिद इस्तकलाल वाक़या है, जो जनूब मशरिकी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है। इसका डिजाइन निहायत दिलकश है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जकार्ता के कुछ इलाकों में गैर मुस्लिम अफराद कोबरा सांप का गोश्त भी खाते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ बड़ी तादाद में चाइनीज कम्युनिटी आबाद है, जिनके कुछ लोग ये गोश्त खाते हैं। चलिए अब चलते हैं बाली। जकार्ता से बाली का सफर करना बहुत आसान है। बाली एक खूबसूरत जजीरा है जहाँ आपको कुदरत के हसीन मनाजर, नीला समंदर और सब्जा ही सब्जा देखने को मिलेगा। बाली में 80% से ज्यादा लोग हिंदू मजहब के पैरोकार हैं। यहाँ आपको सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी सियाहत देखने को मिलेंगे। बुद्ध मत के आसार कदीमा भी यहाँ कसरत से मौजूद हैं। कोता बीच और दूसरे खूबसूरत साहिल टूरिस्ट का पसंदीदा मुकाम है। एक ऐसा बंदर पार्क भी है जहाँ हजारों बंदर आजादाना घूमते हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े बड़े स्टैचूज भी देखने को मिलेंगे। इंडोनेशिया का लिटरेसी रेट 96% है, यानी ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ के मशहूर जामियात में शामिल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया, बैंडन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ सालाना तालीम का खर्चा $3000 से $4000 तक है और रिहाइश का खर्चा $200 माहाना के करीब है। अगर आप इंडोनेशिया में सैर या बिजनेस के लिए आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, लेकिन याद रखें यहाँ नौकरियाँ गैर मुल्कियों को बहुत कम दी जाती हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक पहले नौकरी इंडोनेशियन शहरी को दी जाती है, फिर किसी गैर मुल्की को। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।